Ang list, oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yung iba kinakain na nila Madam Banat din eh. Oh, ayun oh. Ayun, tingnan natin dito, dali. Video natin. Ayan, kinakain na nila ni Madam Banat sa labas yung ibang handa na tinapay. Ayan, daw flavors. Dali, andali anak. Dali. Kain. Dali, pipicturean kita, bumaba ka dun Ay, natapa ka na. Bumaba ka muna dyan, pipicturean ka. Masarap yan, yung pistachio bar. Tiran mo na lang kung isa. Kumuha ka na. Kumuha na si Tito Jane yan. Kumuha siya ng ganyan. Oo. Kumain ka, tikman mo yung pistachio bar. Masarap. Lasang kuan. Taba ni ate.